Ils sont plusieurs milliers à avoir pris la route. Un baluchon en bandoulière, le plus gros possible, ce sont tous les biens qui leur restent. Celle-ci a pu sauver sa chèvre en quittant son village tout près de Rutshuru. Ces réfugiés en ont rejoint beaucoup d'autres, à Kanyaruchinya, au nord de Goma. Les M23 ont tiré beaucoup de balles dans notre village. Voilà pourquoi nous avons été obligés de fuir pour sauver notre vie. Anita a une blessure au genou, mais cela ne l'a pas empêchée de fuir avec ses 6 enfants, sur près de 30 km. Depuis jeudi dernier et la reprise des combats, ils sont plusieurs milliers à être descendus vers Goma, rejoignant d'autres exilés. C'est au petit matin que nous avons entendu des coups de feu vers les collines. Tout de suite après, nous avons fui lorsque la situation s'est aggravée. Sous le regard des humanitaires des Nations Unies, c'est un camp de la débrouille qui s'est monté en quelques jours, et ce n'est pas le seul dans la zone. On estime qu'à peu près, près de 40 000 personnes sont déjà déplacées. Ça, c'est seulement pour la zone de Rutshuru. Ici, nous sommes à l'école primaire Mboga, non loin de Goma. Et au moment où je vous parle encore, il y a des personnes qui arrivent. Une réunion s'est tenue ce mercredi sur le conflit au siège de l'ONU à New York. L'envoyé spécial dans la zone élargit le problème. La région entière des Grands Lacs est déstabilisée par les groupes armés, ADF, FDLR, Red Tabara, M23. Il ne croit qu'à une solution collective pour sortir du chaos. La persistance des activités ravive également la méfiance et les tensions entre les pays de la région, en particulier entre la RDC et le Rwanda. Seule une action coordonnée, cohérente et harmonieuse permettra d'accompagner les Grands Lacs sur le chemin de la paix et du développement durable. En attendant, plus de 200 000 personnes se seraient déplacées à cause du conflit avec le M23 ces derniers mois. Un des problèmes majeurs demeure l'accès humanitaire pour porter secours aux civils dans les villages. Hapa tuko maeneo ya Kibumba karibu na mbuga la wanyamapori la Virunga. Hawa unawaona ni wakazi wa Rugari, Rubare na sehemu nyingine ambao wote wanakimbia vijiji vyao kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23. Hii ni baada ya jeshi la serikali kurudi nyuma na wakazi kulazimika kuhama vijiji vyao wakihofia maisha. Sana acha tunahama manyumba zetu. Tunahama kabisa. Kama Kagame. Unaenda wapi sasa? Tunajua sisi tunataka ishia wapi? Tunaenda Goma tu. Masasi. Tunaogopa masasi na vibombe tunakimbia. Ni sehemu gani ndio masasi? Hakuna vyakula vyenye twiko nacho vyenye tunakimbiliana. Hakuna makuta, ni kukimbia vile vile tu. Ilikuwa mama 5 za asubuhi, kisha Watutsi wakaramukia mu defense ya Nyesisi. Kisha fika pale wakaanza pigana, kisha sisi tukatoka manyumba tukakimbia Rugari. Antes kufika Rugari, masasi kazidi kutufuatilia nao soda wakakimbia tunawaacha pale kwa Paruasi. Ile ndio yenyewe tunakimbia. Hadi tukienda hewani, barabara yenye kuunganisha Goma na Rutshuru pamoja na Butembo imefungwa kutokana na mapigano inayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali eneo la Kako pamoja na Karengera, na kusababisha magari yote yaliyokuwa yakianza safari kurudi hadi mjini Goma. Eneo la Matebe likiwa limedhibitiwa na waasi wa M23 ambao wamekuwa wakiomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa. Serikali yake Felix Tshisekedi ikisema kwamba haiwezi kuzungumza na kundi hilo kwani ni kundi la kigaidi, na waasi wa M23 wakijigamba kwamba iwapo serikali haitakubali mazungumzo basi watajihami kwa kutumia nguvu ili pengine serikali itaweza kukubali mazungumzo, huku wananchi wakijiuliza kwa nini vikosi kutoka nchi za Afrika Mashariki vimeshindwa kusaidia jeshi la Kongo likirudi nyuma na kuunda nguvu mpya, huku mataifa mawili Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kulaumiana kuhusu uungwaji
tunafungua Grand Barrier kuonyesha Rwanda relation diplomatique sio nao. Hakuna tena. Tunachoka na hipokrizia ya Kagame. Chakula Rwanda itaingia tena nchi yetu. Reka rero n'ubundi tugume neza hano ku mupaka wa Goma ni mu myigaragambyo ikomeye cyane iri gukorwa n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'urubyiruko, ariko none icyo baje kurushaho nuko na bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse n'abapolisi bagaragaye mu myigaragambyo ndetse bakaba banarebereraga abatwika ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho gatanu kuri gatanu. N'aba mabendera n'ibindi birango by'u Rwanda biri gutwikwa n'abigaragambya bamagana umutwe wa M23 n'u Rwanda mu mujyi uhana imbibi n'u Rwanda. Umunyamakuru wacu uri Goma aravuga ko imyigaragambyo yatangiriye rwagati mu mujyi wa Goma bisabwe na societe civile ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta. Isaha ya saa 4 nibwo imyigaragambyo yatangiye. Intero n'inyikirizo y'abigaragambye baravuga ko bamagana leta y'u Rwanda, bakaba basaba umutwe wa M23 kurekura uduce twose wafashe ugasubira ngaho wahoze. Ni mu mvugo zikomeye nge ntagarukamo. Abigaragambye biganjemo urubyiruko barimo kumvikana mu magambo atuka u Rwanda na Perezida Paul Kagame,
ahagana ku isaha y'isaa 5 abigaragambya bari bakikije umupaka muto uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzwi nka Petite Barriere, batwika amabendera y'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bikabije byakomeje kugenda bihakorerwa. Iyi myigaragambyo ishyigikiwe na leta ya Kinshasa ije nyuma y'aho iki gihugu cyemeje kwirukana ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa Vincent Karega wahawe amasaha 48 yo kuba yavuye ku butaka bw'iki gihugu. Ni muri iyi myigaragambyo kandi hanabonekamo umubare w'abashinzwe umutekano ucungiye umutekano abigaragambya basaba ko M23 irekura ibice byose yafashe, ikindi kandi igahagarika kwigarurira uduce twinshi tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Asoza nkwibutsa ko kuva kwa 19 Ukwakira 2022 M23 yongeye kubura imirwano ihangana n'ingabo z'igihugu, aho ku isonga yahise ifata agace ka Ntamugenga. Ibi byakurikiwe n'indi mirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Rucuru n'umujyi urimo ibiro byayo byose birangira ugiye mu biganza by'iyi M23. Imyigaragambyo irakomeye.